السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انظار کیو این اے سے آپ کی خدمت میں رضوان انور اور سمر عمیر ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اسلام میں پسند کی شادی کے حوالے سے سوال و جواب کی ایک نشست کی تھی۔ آج کا موضوع رمضان، روزہ اور اس کے متعلقات کے حوالے سے سوال و جواب پر مشتمل ہوگا۔ رمضان شروع ہونے میں چند دن ہی باقی ہیں، اور اسی مناسبت سے آج کی نشست میں رمضان میں روزے کی عبادت کا مقصد، اس کی روح اور حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم ابو یحییٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ انظار کی ٹیم سے سمر عمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی سمر۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جس میں سر ابو یحییٰ رمضان کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں گے، بلکہ الحمدللہ کئی سالوں سے ہم اور انظار سے وابستہ جو فیلوز ہیں وہ لائیو پروگرامز میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں۔ تو اس ریگارڈ میں میری سر سے گزارش ہے کہ پلیز ویورز کی آسانی اور رہنمائی کے لیے کچھ تفصیلات بیان فرما دیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، میں تو ہر رمضان میں ہی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے قرآن مجید سے رمضان کو سمجھا ہے، روزوں کو سمجھا ہے، قرآن مجید کے اس مہینے کو سمجھا ہے، تو اس مہینے کی حکمتوں کو، اس کی مصلحتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب بھی ہے، رحمتوں کے سائے میں، اور بارہا میں اس موضوع پر تقریریں کر چکا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر دفعہ ایک نیا زاویہ متعارف کراؤں، خود اپنی ذات کے لیے نیا زاویہ ڈسکور کروں، جس میں یہ سمجھ سکوں کہ یہ جو رمضان کے دن ہیں میں ان کو کس طرح بہتر سے بہتر انداز میں گزار سکتا ہوں۔ اس برس میں جب رمضان پر غور کر رہا تھا، روزوں کی حقیقت پر غور کر رہا تھا، تو مجھ پر ایک نیا زاویہ واضح ہوا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے اس ابتدائی سوال کے جواب میں آپ کے سامنے میں یہ زاویہ رکھنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ زندگی ہم ایک لگے بندے روٹین کے تحت گزارتے ہیں۔ ہم ہر روز صبح بیدار ہوتے ہیں، انسانی ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، مرد ہیں تو دفتروں کو اور ملازمت کو یا کاروبار اور دکانوں پر چلے جاتے ہیں، اور اگر گھریلو خواتین ہیں تو پھر وہ اپنی جو ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ اسی میں ہمارا دن گزر جاتا ہے۔ شام کے وقت ہم تھک ہار کے اپنے بستروں میں چلے جاتے ہیں، اس بیچ میں ضرورت ہوتی ہے تو کھانا کھا لیتے ہیں، لوگوں سے مل جل لیتے ہیں، اپنے کچھ جو معمولات ہوتے ہیں وہ ادا کر لیتے ہیں، لیکن زندگی بس اسی طرح گزر رہی ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایک ریس ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، ایک دوڑ ہے جو ہم دوڑ رہے ہیں، اس میں ہم رک کے نہ سوچتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ یہ اس بات کے اوپر کچھ تحقیق و جستجو کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا خالق ہے تو کیسا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، ہم اس کی بنائی ہوئی جس دنیا میں موجود ہیں وہ کتنے غیر معمولی ہے۔ بس گردش لیل و نہار کا ایک سلسلہ ہے، اور ہماری زندگی ہے جو گزرتی چلی جا رہی ہے۔ تو رمضان اس ایسے میں آتا ہے اور ایک ہمارے لیے اپورچونٹی کریٹ کرتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارے معمولات میں تبدیلی لا کے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں، ہم ایک مختلف انسان ہیں، ہم عقل اور شعور رکھنے والے انسان ہیں۔ وہ عقل جو ہم بس اپنی ضروریات کو پورے کرنے میں ہی استعمال کرتے ہیں اور بہت محدود سطح پر استعمال کرتے ہیں، اس عقل کا اصل وظیفہ یہ ہے کہ یہ کائنات پر غور و فکر کرے، انسان اپنی ہستی پر غور کرے۔ اور رمضان کے معمول کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو گردش لیل و نہار کے معمولات ہیں یہ بدلتے ہیں۔ ہم کھانے پینے کا عمل آپ کو پتا ہے کہ بڑا محدود ہو جاتا ہے، پورا دن ہم بھوکے رہتے ہیں، پانی بھی نہیں پیتے۔ اسی طریقے سے ہمارے کام کے اوقات کار بھی کچھ کمی ہو جاتے ہیں، ہم گھروں کو ذرا جلدی آ جاتے ہیں۔ خواتین خانہ جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص پیریڈ کے اندر، یعنی صبح کا اور دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں کھانے پکانے کی جو مشقت ہے وہ اس سے دور رہتی ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے پاس کچھ وقت ہوتا ہے جس میں ہم اپنے معمولات میں، بدلے ہوئے معمولات میں سوچیں، غور کریں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں بھوکے ہیں، ہم کیوں پیاسے ہیں، ہم جس مالک کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس مالک سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ یہ جو زندگی ہے، روزہ ہم جانتے ہیں کہ ہر سال آتا ہے، 10 دن اس کے شروع کے، چاند کا مہینہ ہوتا ہے،
चांद चढ़ता है 10 दिनों के अंदर, फिर उरूज के ऊपर पहुंचता है और फिर जवाल की तरफ गामजन होता है। खुद हमारी जिंदगी की ये तमसील है। हम लड़कपन बचपन में इसी तरीके से जिंदगी के उरूज की तरफ बढ़ते हैं, फिर जवानी और अधेड़ उम्र का हम वो उरूज देखते हैं अपनी जिंदगी का, जिसमें शबाब भी अपनी एक इंतहा पे होता है, ताकत भी होती है, तमन्नाई भी होती है, और फिर जिस तरह चांद के आखिरी 10 दिन होते हैं हमारी उम्र भी फिर ढलना शुरू हो जाती है। तो ये महीना हमें महसूस होता है कि हमारी अपनी तमसील है, और जब हमारी अपनी तमसील है तो हमें ये मालूम होता है कि फिर आखिर में जब ये महीना खत्म होता है तो कभी 29 को और कभी 30 को ये महीना खत्म हो जाता है। इसी तरीके से अचानक एक रोज हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तो हमें अपने मामूलात से बुलंद होकर कुछ अपनी अक्ली सलाहियतों को इस महीने में इस्तेमाल करना चाहिए, और अब से अपने परवरदिगार से, अपने रब से अपने ताल्लुक की नौयत को दरियाफ्त करना चाहिए, और कुरान मजीद की जो अजीम नेमत मिली है उसकी रोशनी में हमें गौर व फिक्र के एक नए सिलसिले का आगाज करना चाहिए। तो मैं तवज्जो सिर्फ ये दिलाऊंगा आपके सवाल के जवाब में कि अकल का वो वजीफा, अकल की वो सलाहियत जिसको हमने बड़ी महदूद सतह तक यानी बुनियादी जरूरियात तक महदूद कर दिया है, हमने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने तक महदूद कर दिया है। आइए इस अकल को हम इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी की हकीकत को समझते हैं, अपने रब से अपने ताल्लुक को समझते हैं, आने वाली दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस रमजान में हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। अच्छा ये बताइएगा कि रमज़ान के महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ, इस बात से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन रोज़े की इबादत का कुरान के नुज़ूल से क्या ताल्लुक है? और इसी के साथ ये भी कि हर इबादत की एक रूह और हकीकत भी होती है, तो रोज़े की क्या हकीकत? मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। रोज़े की हकीकत असल में इताअत है। हम अपने आका, अपने मालिक के हुक्म के ऊपर अपनी बुनियादी ज़रूरियात को भी पूरा करने से रुक जाते हैं। खाना हमारी ज़रूरत है, पीना हमारी ज़रूरत है, लेकिन हम इन सारी ज़रूरियात से बाज आ जाते हैं। तो ये गोया कि इताअत की आखिरी इंतहा है, हमारा वजूद मुजस्समे इताअत बन जाता है। इसलिए आप देख लीजिए कि रोज़े की जो खुसूसियत है दीगर इबादत के बरखिलाफ, यानी बाकी इबादत में हम कुछ ना कुछ करते हैं, नमाज में हम रुकू सुजूद करते हैं, क़याम करते हैं, क़िरात करते हैं, ज़कात में हम इन्फाक करते हैं, हज में हम हरम का सफ़र करते हैं, कुर्बानी में हम जानवर ज़िबा करते हैं। रोज़े में हम कुछ नहीं करते। रोज़े में हम कुछ चीज़ों से बस रुक जाते हैं, और वो कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं। इनमें से पहली चीज़ असल में अलामत है हमारी ज़रूरत की। सबसे बड़ी जो ज़रूरत हमें हो सकती है दुनिया में वो ये है कि हम खाएं, हम पिएं, हम अपनी ज़रूरियात की जो आखिरी हद है उसको छोड़ देते हैं। इसी तरीके से ये जो इंसान का ताल्लुक है मियाँ बीवी का, हम इससे रुक जाते हैं, और ये जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है। यानी ख्वाहिशों में से अगर आप नुमाइंदा ख्वाहिशात को ले लें तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। तो हम गोया के मुजस्सम इताअत बन के अपने रब को ये बताते हैं कि मालिक तेरा हुक्म होगा तो हम अपनी हर जरूरत को भी छोड़ देंगे, हम अपनी हर ख्वाहिश को भी छोड़ देंगे। तो ये असल में इसकी हकीकत है, इसकी स्पिरिट है। बाकी जो आपके सवाल का पहला जुज़ था कि नुज़ूल कुरान का रमज़ान के महीने से क्या ताल्लुक है, तो कुरान मजीद ने खुद बताया है कि ये वो महीना है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो अब इसी में अल्लाह ताला ने रोज़े की इबादत रखी है। तो रिलेशन मैं जो समझता हूँ वो ये है कि कुरान मजीद जो मैसेज दे रहा है असल में रोज़े की इबादत इस मैसेज की तकमील में, इस मकसद के हुसूल में हमें बेहतरीन तरीके से तैयार करती है। वो किस तरीके से, इसको समझ लीजिए। कुरान मजीद का मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि ये दुनिया इम्तिहान की दुनिया है, आर्ज़ी दुनिया है। इस दुनिया में कुछ पाबंदियां हैं जो अल्लाह ताला ने हम पे लगाई हैं, कुछ नाफरमानी की बातें हमें बताई गई हैं और कहा गया है कि इनसे बाज आ जाओ। और ये जो निजात का मामला है, जाहिर है कि निजात इसके बगैर हो ही नहीं सकती कि हम अपने आप को अपने रब की नाफरमानी से रोक लें। चुनाचे रोजे का जो पैगाम है वो कुरान मजीद के पैगाम से मैच कर जाता है। कुरान मजीद क्या बात कह रहा है कि तुम रब की नाफरमानी से बचो ताकि तुम खुदा की जन्नत में जा सको। और रोजे की इबादत हमें क्या सिखा रही है कि हम रब के हुक्म के ऊपर सरापा मुजस्सम इताअत बन जाते हैं। उसकी नाफरमानी तो क्या, हम अपनी जरूरियात को पूरा करने से रुक जाते हैं, और फिर उसके नतीजे में हमें वो तकवा हासिल होता है जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया है। उसके तफसील तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं रिलेशन बता रहा हूं कि असल में रुकना दोनों में कॉमन है।
यानी कुरान का मैसेज ये है कि तुम जानवर नहीं हो कि जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करते फिरो। और रोजे की इबादत में हम बताते हैं कि हम इंसान हैं और इस तरह के इंसान हैं, इतने सुपीरियर इंसान हैं कि अपनी जरूरियात से भी बाज आ सकते हैं। तो रोजे की इबादत का ये रिलेशन है कुरान मजीद के मैसेज के साथ कि दोनों के अंदर असल में बुनियादी चीज ये है कि रुकना है। तो कुरान ये कहता है कि अल्लाह की नाफरमानी से रुको, और रोजे की इबादत ये कहती है कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी जरूरियात से भी रुक जाओ। तो रुकना असल में दोनों के अंदर कॉमन चीज है, और यही वो पस मंजर है जिसमें कुरान मजीद को इस महीने में नाजिल भी किया गया और फिर इसी मुनासबत से इस माह रमजान में रोजे की इबादत फर्ज की गई। यानी रोजे का जो मकसद तकवा है, तो इसके क्या कई और भी मकासद हो सकते हैं, और तकवा की आबियारी खास तौर पर रोजे के जरिए कैसे मुमकिन है? देखिए, ये जो तकवा है इसको समझ लीजिए कि क्या चीज है। इस दुनिया में जब हम आते हैं और जिस इम्तिहान में हमें डाला गया है, तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि वो बुनियादी तौर पे यही है कि खुदा की नाफरमानी से रुकना है। तकवा इसी को कहते हैं, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज आना। खुदा की जन्नत में जाने की ये बुनियादी शर्त है। जन्नत में बुलंदी दर्जात भी होंगे, लेकिन असल में पहला मरहला है कि हम निजात पा जाएं। निजात किस चीज से? जहन्नुम से निजात पा जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरियन है, बुनियादी शर्त है, वो ये है कि हमारे अंदर तकवा हो। हम खुदा की नाफरमानी से उसकी इताअत इस तरह करें, उसकी नाफरमानी से बचते हुए कि जो उसका हुक्म है उसको मान लें। और उसमें यह है कि हम जो कुछ फराइज हमें दिए गए हैं हम उनको पूरा करें, और जो नाफरमानियां हैं उनसे हमें रुकने के लिए कहा गया है तो हम उन तमाम नाफरमानियों से अपने आप को बचाएं। तो ये तकवा है। और रोजे की इबादत फर्ज इसलिए की गई, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि देखिए अल्लाह ताला के हुक्म पे करते क्या है हम ये करते हैं कि अपनी जो सबसे बड़ी जरूरत हो सकती है उसको हमने छोड़ दिया। अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं? गुनाह छोड़ो। तो भाई गुनाह इससे कोई कम दर्जे की चीज ही होते हैं ना। यानी खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, तो क्या झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते? क्या हम हराम खाना नहीं छोड़ सकते? अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम अपना हलाल का जो खाना है तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, जिसमें कोई मसला नहीं, जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, हलाल तरीके से खाया, उसको छोड़ दो। हम सब छोड़ देते हैं, और इस तरह छोड़ते हैं कि मैं आपको तमसील के जरिए से ये समझाऊं कि मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूं कि देखिए ये मुमकिन होता है हम में से हर शख्स के लिए कि हम तन्हाई में जाएं, खामोशी से चुपके से हम जाके पानी पी लें, हम कमरा बंद करें और हम खाना खा लें। हम में से कोई शख्स भी ये काम नहीं करता, कोई शख्स भी ये काम नहीं करता। लेकिन उसके बाद जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं, जो पाबंदियां जो उससे बहुत हल्की हैं, यानी अपना माल हमें नहीं खाना, हम ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम सरकारी दफ्तर में बैठ के दूसरों का माल खाएं, तो ये कैसे तस्वुर किया जा सकता है? तो असल में तकवा है जिसकी आबियारी हो रही है। किस तरह हो रही है? हमें हमारी कुव्वत इरादी से आगाह किया जा रहा है, हमें हमारी सलाहियत से आगाह किया जा रहा है कि खुदा की फरमाबरदारी में हम कितनी दर्जे की ताकत रख सकते हैं। हम अपनी बीवी, अपने शौहर के ताल्लुक से रुके हुए हैं, तो जो इससे नाजायज ताल्लुक है उससे तो हमें बदरजा उला रुकना चाहिए। ये जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, खाना पीना जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, इनसे तो हम बाज़ाए में हैं। तो तकवा के जितने भी मुतालबात हैं वो इससे बहुत हल्के और बहुत मामूली होते हैं। तो अल्लाह ताला असल में हमें ट्रेन करते हैं, हमें एक तरफ तो ये शऊर पैदा करते हैं हमारे अंदर कि तुम्हारे अंदर कितनी गैर मामूली कुव्वत इरादी है, और उसके बाद जो दूसरी चीज में तवज्जो दिलाऊंगा, जो आपने कहा कि और भी क्या मकासद हो सकते हैं, देखिए एक और चीज भी हमारे अंदर अल्लाह ताला पैदा करना चाहते हैं, और वो ये कि ये जो खाना पीना है जिस वक्त हम इसे छोड़ते हैं, और खासतौर पर गर्मियों के रोजों में, तो इंसान के गले के अंदर जो कांटे पड़ते हैं जब प्यास लगती है, तो इंसान को एहसास होना चाहिए, उसे ये बात समझ में आनी चाहिए कि पानी कैसी गैर मामूली नेमत है। अगर मेरा रब मुझे महरूम कर दे, और देखिए 10 तरीके होते हैं महरूम करने के, दुनिया में लोगों को गले का कैंसर हो जाता है, आपको पता है। एक घूंट लोग पानी नहीं उतार सकते नीचे, एक घूंट पानी नहीं उतार सकते। बहुत से लोग होता है जिनका ऑपरेशन होता है और डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनका 24 घंटे पहले पानी बंद कर दो, खाना बंद कर दो। तो ये सब कुछ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, हमारे गले में कोई भी बीमारी हो सकती है। तो रोजे में गोया कि हम सबसे गुजर रहे होते हैं कि अगर खाने से हम महरूम हो जाएं और पानी से हम महरूम हो जाएं तो हम पे क्या गुजरेगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम दिन रात खाना खाते हैं,
दिन रात पानी पीते हैं, सारी नेमतें हैं, मजे से खा रहे होते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि पानी कैसी अजीम नेमत है। खुदा अगर हमें महरूम कर दे, देखें ना, अल्लाह ताला अगर ये सिलसिला बंद कर दे, पानी बनाने का सिलसिला बंद कर दे, तो पूरी कायनात मिलके भी हमें पानी नहीं पिला सकती, एक कतरा पानी का नहीं दे सकती। तो शुक्रगुजारी का एहसास है जो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि हमारे माबूद ने हमें कितना नवाजा है, कितनी नेमतें दी हैं, कितने एहसानात किए हैं उसने। इसी तरीके से जो हम खाना खाते हैं, वो खाना अगर हमें ना मिले, हमारे पास इतने पैसे ना हो कि हम उसे खरीद सके, अच्छा खाने के अगर पैसे हैं तो हमारे मुंह में कोई तकलीफ हो, लोगों के दांतों में जब तकलीफ हो जाती है तो इंसान एक लुकमा नहीं चबा सकता, गले से नहीं उतार सकता, पेट हजम नहीं कर सकता, जिस्म से खारिज नहीं कर सकता, 10,000 तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इंसान को एक तरफ तो सरापा तकवा बन जाना चाहिए, खुदा की नाफरमानी से बाज आ जाना चाहिए, और दूसरी तरफ इंसान को सरापा शुक्र बन जाना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे क्या कुछ नहीं दे रखा, सब कुछ से उसने मुझे नवाज रखा है। तो ये दो चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि रोजे की इबादत हमें दे के जाती है, बशर्त ये कि हम अलर्ट हों। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे यहाँ आम तौर पर लोग रोजे में भूखा रहना इसलिए जरूरी समझते हैं क्योंकि इसी को रोजा कहते हैं, लेकिन भूख प्यास का असल सबक क्या है, इस पर तवज्जो क्यों नहीं होती लोगों की? देखिए, इसकी वजह यह है कि खैर भूखा प्यासा रहना तो रोजे की शरीयत है, यानी कानून यही है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी जब शब का आगाज होता है तो हमें भूखा प्यासा रहना है, खाना पीने से रुकना है और मियाँ बीवी के ताल्लुक से रुकना है। तो ये तो इसकी शरीयत है, इसको तो फॉलो ही करना है। लेकिन जो सवाल आपने किया है वो बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, और मैं समझता हूँ कि ये एक मसला है हमारे यहाँ। मसला ये है कि हम लोगों को रोजे का कानून बताते हैं और उसके बाद हमारी तवज्जो जो फिक्री किस्म के इश्यूज होती है उनके ऊपर हो जाती है। मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर लोगों ने इबादत की कभी जो स्पिरिट है, उसकी जो हकीकत है, उसका जो मकसद है, उस पे लोगों को कभी मुतवज्जे किया हो। यानी हमारे यहाँ शरीयत ज़ेर बहस आती है, फिक्री सवालात ज़ेर बहस आते हैं, तारीख ज़ेर बहस आती है, फजीलत और बरकत ज़ेर बहस आती है, अजर और सवाब ज़ेर बहस आता है। इनमें से कोई चीज़ भी गलत नहीं है, ज़ाहिर है कि इनमें से हर चीज़ की अपनी अहमियत है, लोग पूछेंगे, उनको बताया जाएगा, लेकिन ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और जिससे मैं हमेशा इस तरह बयान करता हूँ कि हमारे यहाँ जो दीनी फिक्र में चंद बड़े-बड़े मसाइल हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो इबादत हैं, जिनकी दीन में बड़ी गैर मामूली अहमियत है, हमने इन इबादत की जो स्पिरिट है, उससे कभी भी लोगों को मुतारिफ नहीं किया। ये बड़ी ट्रेजेडी है, हम कभी बताते ही नहीं। ये रोजे की जो हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने अर्ज किया था शुरू में आप लोगों के सवालों के जवाब में कि रोजे की जो स्पिरिट है वो क्या है, वो अल्लाह की इताअत है। यानी हमें समझना चाहिए कि भूखे हैं तो क्यों भूखे हैं, प्यासे हैं तो क्यों प्यासे हैं। हमें सवाल करना चाहिए अपने आप से, कभी मैं पानी क्यों नहीं पी लेता, मैं खाना क्यों नहीं खा लेता। तो हमारा दिल बताएगा, हमारा ज़मीर बताएगा कि ये मेरे मालिक का हुक्म है। तो फिर उस ज़मीर अगला सवाल करेगा कि भाई उसी मालिक ने कुछ और भी तो कह रखा है, आप उसको क्यों नहीं फॉलो करते। तो ये मुकालमा हमें अपने आप से करना चाहिए ना। और हम ये मुकालमा कब करेंगे, जब उलमा हमें बताएंगे, जब अहले इल्म हमें बताएंगे, जब दीन समझाने और बताने वाले हमें बताएंगे कि भाई जिस तरीके से शरीयत का ये कानून है, इसकी फॉर्म मतलूब है, इसकी ज़ाहिरी शक्ल मतलूब है, इसी तरीके से इसकी स्पिरिट भी समझो, वो अपने अंदर पैदा करो। तो स्पिरिट क्या है, हकीकत क्या है, इताअत, और मकसद क्या है, तकवा। तकवा मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कैसे हासिल होता है कि भाई जब हमने खुदा के कहने के ऊपर अपनी सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी ख्वाहिश को छोड़ दिया, तो वही खुदा हमसे कुछ और भी कह रहा है। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हम ज्यादा मुश्किल काम तो कर रहे हैं, तो ज्यादा मुश्किल काम तो हमने कर लिया, ज्यादा आसान काम हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बात वाजे है, हर शख्स पे वाजे है, उस वक्त होगी वाजे जब उसे समझाया जाएगा। यानी अपनी जात में तो बात बिल्कुल वाजे, जिस वक्त भी आप समझाना चाहेंगे तो हर शख्स पिक कर लेगा, उसका दिल गवाही देगा, उसकी फितरत गवाही देगी कि बिल्कुल सही बात कही जा रही है। लेकिन ये बात बतानी होगी, ये समझानी होगी। तो मैं हमेशा ये तवज्जो दिलाता हूँ कि अहले इल्म जब भी रोजे का महीना आए, रमजान का महीना आए, तो बेशक वो लोगों को शरीयत से आगाह करें, फजीलत से आगाह करें, अजर सवाब को बयान करें, फिक्री सवालात का भी जवाब दें, सारे काम करें, लेकिन इसके साथ रोजे की हकीकत को भी बयान करें, इसकी स्पिरिट को भी बयान करें, इसके मकासद को भी लोगों के सामने रखें। जब ये करेंगे तो फिर होगा ये कि हमारे रोजे हकीकी मानों में मुत्तकी इंसान पैदा करेंगे, और हमारे रोजे फिर हकीकी मानों में
شکر گزار لوگ پیدا کریں گے اور پھر ہماری زندگی اور ہمارے معاملات تبدیل ہوں گے. ورنہ ادروائز کیا ہو رہا ہے, بہت سادہ بات کہتا ہوں کہ بھائی یہ روزے کا ایک مقصد ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان کیا, لعلکم تتقون. تو اگر تقوی پیدا نہیں ہو رہا, اگر تقوی پیدا نہیں ہو رہا, اس دنیا میں نظر آ جاتا ہے نا, چینج نہیں آ رہی, تبدیلی نہیں آ رہی, تو اطمینان رکھیے کہ وہ جو دوسرا نتیجہ ہے, اخروی نتیجہ ہے کہ باب الریان کھولا جائے گا, جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, جنت میں داخلہ دیا جائے گا, تو اطمینان رکھیے وہ دوسرا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا. اگر پہلا نتیجہ نہیں نکلا تو دوسرا بھی نہیں نکلے گا. تو پہلے نتیجے کو نکلنا چاہیے, تقوی پیدا ہونا چاہیے, شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے, اطاعت کی اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے. جب یہ ہوگا تو پھر کنفرم بات ہے کہ جنت بھی ملے گی. اور اگر یہ کچھ نہیں ہو رہا تو اطمینان رکھیے کہ وہ جو حضور نے بیان فرمایا کہ بہت سے روزے داروں کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جی سر, بہت سی اہم باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی. اس میں ایک امپورٹنٹ بات رمضان کے حوالے سے اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے کہ قرآن کے ختم کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. یعنی بکثرت دہرانے پہ عام طور پر لوگوں کا زور ہوتا ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان اس میں قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیے صحیح طریقہ ایک ہی ہے, وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. اور اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے, ترجمے موجود ہیں, جو ترجمہ آپ کو پسند ہو, جو اچھا لگے, جو آسان لگے اس کو پڑھیے. اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اسے چھوڑ دیجیے, جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو پڑھتے چلے جائیں, اور جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو انڈر لائن کر لیں, کسی عالم سے پوچھ لیں, قرآن مجید کے کسی اچھے طالب علم سے پوچھ لیں, کسی تفسیر کو دیکھ لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, قرآن مجید جب بھی پڑھیں تو کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید نہ پڑھیں یا عربی نہ پڑھیں, وہ بھی پڑھیں, ترجمہ بھی پڑھ لیں. اور اگر زیادہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو تھوڑا پڑھ لیں, لیکن جتنا پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں. یہی قرآن مجید کا ادب ہے, اور یہی اس کتاب کے نازل کیے جانے کا مقصد ہے کہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ ایک انتہائی بابرکت کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے, اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے. تو اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ پھر ہم قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر رہے. تو سمجھ کے پڑھیں, اور انشاءاللہ جب یہ کریں گے تو آپ کو, مجھے, ہر شخص کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. جی بالکل. اچھا, رمضان کی حقیقت اور مقاصد کی تفصیلات جاننے کے بعد اب آتے ہیں رمضان کے مہینے کے حوالے سے لوگوں کے درمیان کچھ باتیں مشہور ہیں, ان کی اوتھینٹیکیشن اور روزے کے ڈسپلن کے بارے میں کچھ سوالات لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں, جنہیں اصطلاح میں ہم فقہی سوالات کہتے ہیں. ایک عام مسلمان کی رہنمائی کے لیے آپ پہلے یہ واضح فرمائیے گا کہ دین میں فقہی سوال کا کیا مطلب ہے. کیا ان سوالوں کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں, اور دین میں فقہی سوالوں کے علاوہ اور کیا کیٹیگریز ہوں گی سوالات کی, ان کا فرق بھی واضح فرمائیے گا. دیکھیے فقہی سوالات سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو احکام شریعت ہمیں دیے گئے ہیں, ان شریعت کے احکام کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. اہل علم ان احکام کو اپنے طور پر سمجھتے ہیں, تو ان کی انڈرسٹینڈنگ جدا جدا ہو سکتی ہے. یہاں سے اپنی اپنی سمجھ, اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہاں سے مختلف فقہی زاویے پیدا ہوتے ہیں, اور لوگ احکام کو مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیتے ہیں. جب یہ اہل علم فرق کرتے ہیں تو عام لوگوں کے لیے سوالات بن جاتے ہیں, اور وہ پھر بہت سے سوالات کرتے ہیں کہ ہم فلاں کام ایسے کریں یا ویسے کریں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اس طرح کے فقہی سوالات کی کہ بعض معاملات میں شریعت کا کوئی حکم ہوتا ہی نہیں ہے, یعنی شریعت وہاں پہ خاموش ہوتی ہے, تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس دور میں بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں, روزے کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں. جدید مسائل جو اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ, کوئی بیٹھا ہوا ہے ہمارے برابر میں اور سگریٹ پی رہا ہے, تو کیا اس کا دھواں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, خون نکلوانا ہے, اور اس طرح کی 10 چیزیں ہیں. تو اس زمانے میں تو نہیں یہ چیزیں, تو لوگ سوالات کرتے ہیں. تو پھر جو کچھ شریعت میں احکام موجود ہوتے ہیں ان کی روشنی میں ان سے علت کو متعین کر کے پھر اس علت کی بنیاد پر اہل علم جواب دیتے ہیں. تو یہ فقہی احکام ہوتے ہیں, یہ فقہی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, یہ فقہی سوالات کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے. باقی اور کیٹیگریز جیسے کہ میں نے روزے کے زمن میں آپ کو بیان کی تھی کہ فضائل بھی ہوتے ہیں,
اس کے حوالے سے بھی سوالات ہوتے ہیں، ریوارڈ ہے، بدلہ ہے، اجر ہے، اس کے سوالات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے روح ہے، اسپرٹ ہے، مقصد ہے. تو یہ ساری کیٹیگریز ہیں جس میں لوگوں کو سوالات کرتے رہتے ہیں اور ہمارے جیسے طالب علم دین کی روشنی میں احکام کے جواب دیتے رہتے ہیں. اچھا سر، ایک اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ شیطان رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور باقی وہ اس کے علاوہ بھی ایک تناظر میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت 48 میں غزوہ بدر کے احوال بیان کیے گئے ہیں، تو احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو غزوہ بدر کا جب معرکہ ہو رہا تھا تو اس وقت رمضان کی 17 تاریخ تھی. الجھن یہ ہے کہ شیطان تو قید میں ہونا چاہیے تھا، یہاں کیسے پہنچا؟ بڑائی مہربانی رہنمائی فرمائیں. نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ حضور نے جو بات فرمائی ہے اس کا تعلق شیاطین جن سے ہے. یعنی شیاطین جو ہوتے ہیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو حضور نے جو بات فرمائی ہے اس کا تعلق انسانوں والے شیاطین سے نہیں ہے، جنوں سے. باقی جو آپ نے سورہ انفال کے روشنی میں سوال کیا ہے تو قرآن مجید کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کی طرف اشارہ کیا قرآن مجید نے، کہ ان کی لیڈرشپ تھی جو قریش کے ساتھ تھی، پوری طرح انہیں ابھار رہی تھی، ان کے ساتھ تھی. اور پھر قرآن مجید نے اس صورت کے اندر ان کو بدترین جانور کہہ کے مخاطب کیا ہے، وہ کچھ سمجھ کے ہی نہیں دیتے. تو یہود تھے جو در پردہ اس وقت قریش کی مدد کر رہے تھے، ان کے کسی سردار کے بارے میں قرآن مجید نے اس اسلوب کو اختیار کیا ہے. اور جس طرح کہ قرآن دوسرے مقام پہ کہہ چکا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو یہی انسان والے شیاطین وہاں مراد تھے. روایات میں یہ بات بیان بھی ہوتی ہے کہ کسی شخص کا نام بھی آتا ہے، لیکن وہ روایات جو ہیں مستند نہیں، اوتھینٹک نہیں، اس لیے میں ان کے حوالے سے سوال کا جواب نہیں دے رہا. قرآن مجید کی نظم کی روشنی میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہود وہاں ان کی بعض لیڈرز زیر بحث ہیں. بہت ہی جی انٹرسٹنگ بالکل. ڈیٹیلز ہیں، اور اس میں مطلب جو کانٹیکسٹ کی اہمیت ہے وہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ رول پلے کرتی ہے قرآن پڑھنے میں. تھینک یو سر. جی بالکل. اچھا سر، ایک بات یہ بتائیے گا کہ آج کل اسٹوڈنٹس کے پیپرز ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی اسٹوڈنٹس بڑے اسٹریس میں ہیں اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا اسٹوڈنٹس روزے قضا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے ابھی فقہی سوالات کے جواب والا جو سوال تھا اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ کس طرح سے سوالات پیدا ہوتے ہیں فقہی نوعیت کے، تو یہ اس کی مثال ہے. قرآن مجید نے دیکھیے 2 قسم کی معاملات میں رعایت دی ہے سورہ بقرہ میں، جہاں پر یہ زیر بحث آئے ہیں روزے. ایک بیماری اور دوسرا سفر. تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، بیماری اور سفر کے اندر ہی روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، ادروائز نہیں ہے. ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گہرائی میں اتر کے دیکھیں کہ یہاں پہ اصل میں علتیں کیا ہیں، یہاں کیا ریزن ہے، بیک گراؤنڈ پہ کیا چیز ہے. تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سفر میں اصل میں مشقت ہے اور بیماری میں ضرر ہے، یعنی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو اگر ہم بیماری سے آگے پہنچ کے ضرر اور سفر سے آگے پہنچ کے مشقت کو اٹھا لیں اور پھر اس کو اپلائی کریں کہ ہر وہ جگہ جہاں پر مشقت ہو رہی ہو اور جہاں پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، جب بھی وہ صورتحال پیش آئے تو روزے چھوڑے جا سکتے ہیں اور ان کی قضا بعد میں پھر پوری آف کورس کرنی ہوگی. تو اسی اصول پہ ہمارے فقہ نے، آپ جانتے ہیں، خواتین کو، حاملہ خواتین کو رعایت دی ہے، رضاعت کرنے والی ماؤں کو رعایت دی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی رعایتیں بھی دی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی طالب علم یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو ضرر پہنچے گا، یعنی ضرر جسمانی تو نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے امتحان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے سال ضائع ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس کو مشقت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک طرف امتحان کی مشقت، ایکسٹرا محنت کرتے ہیں بچے، ہم جانتے ہیں، اور دوسری طرف روزے کی مشقت، تو اگر وہ بچہ یہ محسوس کرتا ہے، اس کے پیرنٹس یہ محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ قضا کر سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا. اس لیے کہ جو بات قرآن نے کہی ہے اس کا فیصلہ بھی ہم ہی کرتے ہیں. یعنی ہم 12 سفر کرتے ہیں لیکن روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی زبردستی تو نہیں رکھواتا ہم سے، نہ لازمی ہے کہ اس کو ہم فائدہ اٹھائیں. تو فیصلہ ہم خود کرتے ہیں. تو یہاں بھی فیصلہ انہیں کو کرنا چاہیے. اگر مشقت پائی جا رہی ہے اور ضرر پایا جا رہا ہے میرے نزدیک، پھر وہ کر سکتے ہیں. انہیں قضا البتہ دوسرے دنوں میں اگر وہ بالغ ہیں تو ادا کرنی ہوگی. سر، ہمارے معاشرے میں جس طرح سے رمضان کے حوالے سے کچھ کانسیپٹس پھیلے ہوئے ہیں، چلتے چلے آ رہے ہیں، لائک اس کے اندر اب دیکھیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ رمضان میں اچھے اچھے نئے نئے کپڑے خواتین بھی سلوا لیتی ہیں کہ کپڑوں کا حساب نہیں ہوگا. تو اس پہ اس کی کیا ریالٹی ہے؟
मुझे तो ये समझ में आता है कि आगे ईद आ रही है, उसकी तैयारी में ख़वातीन ये काम करती हैं। दीन में इस तरह का कोई तस्वुर नहीं है कि हिसाब होगा या नहीं होगा। दीन में तो असल में कुछ अहकाम दिए गए हैं, उन अहकाम को आपको पूरा करना है। वो अहकाम अगर आपने पूरे कर दिए तो ठीक है, यानी सवाल होगा, इस हिसाब से मुराद सवाल है ना, सवाल वहां होगा। अल्लाह ने जो नेमतें मुझे दी हैं, आपको दी हैं, उनका बहरहाल मजमूई तौर पे हमें शुक्र करना चाहिए। और ये फिर दीन का जो जमाल और कमाल है उसका एक मामला है, यानी इस पे पकड़ नहीं है, इस पे पकड़ नहीं है, ये जमाल और कमाल है कि हम इस दर्जे में शुक्र करें कि जो कपड़े हम पहन रहे हैं, हुजूर की दुआएं भी इस मौके के ऊपर, तो दुआओं से हम अपने रब को याद करें, सरापा शुक्र बन जाए, सरापा हम्द बन जाए, तो ये जमाल और कमाल की चीज है। इस पे अल्लाह ताला नहीं पकड़ेंगे किसी शख्स को कि उसने कपड़े पहने और फिर शुक्र नहीं किया। हाँ, कपड़े पहन के तकब्बर किया, उस पर पकड़ लेंगे वो। तो हिसाब से मुराद अगर सवाल है तो सवाल फिर यहाँ होते हैं जो उनकी हुर्मतें हैं। बाकी इस पहलू से वो तस्वुर सही नहीं जो हमारे माशरे में फैल गया है कि चीजों पे अल्लाह ताला सवाल करेंगे। सवाल वो अपनी हुर्मतों पे करेंगे, तो हुर्मतें अगर पामाल हो रही हैं तो उनसे बचना चाहिए। बाकी इस तरह की चीजों पे वो कोई हिसाब या कोई सवाल नहीं करते। लेकिन मैंने अर्ज कर दिया कि ये दीन का जमाल और कमाल है कि आदमी जो लिबास पहने उसका शुक्रिया अदा करे। बाकी ये रमजान में नए कपड़े पहने या किसी और मौके पे पहने, जब चाहे पहने, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है कि इट इज मेंशन्ड इन द कुरान दैट कंप्लीट योर फास्ट टिल नाइट। डज इट मीन वी शुड ब्रेक फास्ट एट सनसेट एंड वेट अंटिल नाइट डॉन्स? ये सवाल किया। और इसी तरह इंतहाए सहर के वक्त अगर किसी ने फजर की अजान के दौरान में पानी लिया तो क्या उसका रोजा हो जाएगा? तो ये दोनों चीजें आप वाज़ेह कीजिएगा। जी, हमें तो ये बात कही गई ना कुरान मजीद में कि अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, कि रात तक जो है अपने रोजे को पूरा करो। तो रात शुरू कब होती है, अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें तो उसका एक ही अलामत है, जो बहुत मोटी सी अलामत है, सूरज का गुरूब होना, उसका डूब जाना। जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता है, रात शुरू हो जाती है, तो रोजा अफ्तार कर लें उस वक्त। और सुबह का जहां तक मामला है तो उसमें ये अक्सर लोग सवालात करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने वहां पर एक अलामत बयान की है कि रात की जो तारीकी है उसमें से फजर की सफेदी जो है वो तुलू होने लगे। बड़े खूबसूरत अदबी ताबीर कुरान ने वहां तो खैर इख्तियार की, लेकिन मराद उससे खास मुतय्यन सिंबल बयान कर दिया है, यानी क्या होना चाहिए, उफ़क़ के ऊपर क्या नजर आना चाहिए। ये जो कायनाती मज़ाहिर होते हैं, उफ़क़ के ऊपर जो चीजें नजर आती हैं वो सेकंड्स में तो नहीं होती। 5 मिनट 5:23 और 23 सेकंड के ऊपर तो ये चीजें नहीं होंगी ना, इसमें कुछ ना कुछ मिनट लगते हैं, एक आध मिनट लगता है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई एक बंदा मोमिन है, उसको एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। उस वक्त से पहले ही वो खा पी के फारिग हो जाए। वो क्यों इंतजार कर रहा है कि मौलवी साहब अजान देंगे और फिर वो अपना खाना पीना बंद करेगा। और अगर किसी शख्स की ये नौबत आ गई तो उसकी कोई मजबूरी होगी। तो हुजूर ने भी बात कही है, कॉमन सेंस की बात भी है कि अगर कोई चीज हाथ में है, निवाला हाथ में है तो उसे मुंह में डालें, प्लेट में कुछ सालन है तो पूरा कर लें, पानी का गिलास हाथ में है तो पी लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि आदमी इंतजार ही क्यों करे, पहले से फारिग हो जाए। और अगर फारिग नहीं है तो फिर जो कुछ वो कंटिन्यू कर रहा है, खा रहा था, उसको से फिनिश कर लेना चाहिए। क्योंकि जो उफ़क़ के ऊपर चीजें होती हैं, ये मज़ाहिर फितरत जो होते हैं, वो चंद सेकंड के अंदर खत्म नहीं होते, उन्हें कुछ ना कुछ वक्त लगता है, कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट इन्हें लगता है। तो इतना मार्जिन के अंदर कोई हर्ज नहीं। असल चीज समझ लें कि हमें जो शरीयत की ढांचा है उसकी कोई खुली खिलाफ वर्जी हमें नहीं करनी चाहिए। एक सवाल ये किया गया है कि कैन वी गेट ब्लड टेस्ट डन व्हाइल फास्टिंग, और क्या ड्रिप लगाने से भी रोजा टूट जाएगा? देखिए, ब्लड टेस्ट कराना हो, आपको कोई से भी टेस्ट कराना हो, आप इत्मीनान के साथ जो है वो करा सकते हैं। ड्रिप अगर ताकत की लगाई जा रही है फिर उसकी तो कोई मेरे नजदीक गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि फिर तो गोया कि आप ये जो रोजे की स्पिरिट है इसमें आपको बहरहाल एक महसूस होना चाहिए कि आप महरूमी के आलम में गए हैं, खुदा के खातिर आप किसी चीज से रुकें। क्योंकि ड्रिप लगाने के बाद तो आदमी को भी बहुत ताकत आ जाती है, वो तो बिल्कुल फ्रेश अपने आप को महसूस करता है। तो ताकत के ड्रिप से तो बचना चाहिए। अगर कोई मेडिकल दवाई ले रहे हैं उस तरीके से जा रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ट्रीटमेंट ली जा सकती है। इसलिए कि खाना पीना और शहवानी ताल्लुक इससे रोका गया है। जी, इसी तरह का एक सवाल और भी है कि डज द फास्ट बिकम इनवैलिड और ब्रेक्स इफ वी गेट इंजेक्शन फॉर मेडिकल पर्पस, और डज इट ब्रेक if an animal bites us and blood flows out of our body, या इसी तरह कोई चोट लगने से खून बह जाए तो क्या रोजे पे फर्क पड़ेगा इससे कोई? नहीं, देखिए इनमें से किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ہم میڈیکل ٹیسٹ کوئی کرانا چاہیں، ہم کوئی انجیکشن لگوانا چاہیں، ہمیں کسی وجہ سے خون بہہ جائے، سوائے اس کے کہ خواتین کے ایام شروع ہو جائیں، اس میں سے کسی چیز سے روزہ ختم نہیں ہوتا ہے. روزہ کھانے پینے اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے یا شہوانی تعلق ہے کسی بھی طریقے سے قائم ہو، وہاں سے ختم ہوتا ہے. اس کے علاوہ روزہ ختم نہیں ہوتا. ویورز آپ سے آج کی نشست سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی نشست میں روزے کے احکام، تراویح، اعتکاف اور قضا روزوں سے متعلق امور ان ڈسکشن لائے جائیں گے. آپ سب کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان اوقات کو ہمارے ساتھ قیمتی بنایا. بہت شکریہ جی آپ کا بھی. السلام علیکم.